washing machine detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS TWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Miyerkules, pitsa 15 at bulan na Oktubre taon 2025. Panagsusweldo, maswerswerte iray walay awatunda. No si kamindwanan na Richard, siyempre ATM itan, automatic tumisis. Si kami man trabaho, si kare man sweldo. Maabig, magayagan na kabwasan, masayaksak ya kabwasan edabalang sinansakay ya pinablin na dumaringal na sayan na programa tayo. Orly in the morning. Irong tani akaon amo jad FB live ta ka Richard. Kantabay ko the technical side si Richard Olanday. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Miyerkules, agaw na Miyerkules natan. Aray early viewers tayo. Watalan na mangiiter na Saray Palugay, Mr. Benjobi, Manumben Nobiliano, si Jolens Antipolo, si Ryan Reyes, Ditan at Isla di Putin, Lipsong East, Lingayen. Aray manunahan niran impormasyon na balita dyan na balitad lokal sa nasawa aya Agbayani, Mayor Marlene Agbayani, tan si Vice Mayor Constante Agbayani, akatarian man resign no walay napanagnakan niya ginawadan anomalya ed panag-ngidaulo da o panag-uloy da ditan ed balay na sampabyan. Natandaan nyo, yamay-amay iraratay ipopost social media Facebook account ng Municipal Agriculturist Johnny Paraan. Iratay alleged irregularities and anomalies siya nagagawgawa ditan balay na sampabyan. Pero aya, inubatan niya sansansaki itan
nan Vice Mayor Agbayani tan kwanto yan walaman so na ipanagnak da ya ginawa min irregularidad o anomalya jad bali na sampabyan akatarya kamin man resign ya sa nasawa kwanto say mayor ditan say pinabliton asawan si Mayor Marlene Agbayani tan si katumat Vice Mayor. Atanat impalapag tumatla ginawa ton na mensahe nan kaanan agaw na Lunes gawan na flag raising ceremony ditan balay na sampabyan amay mana akusanatan niya municipal agriculturist sikato sa impailan na kasula ombudsman. Tadakal manayamat kwanto suwontalan na gagawin to ya irregularidad. Kanyan numandiringal si amigon Johnny paraan at sarag mo mangiter na sarate reactions mo at inalakmat su reaksyon nan Vice Mayor Agbayani nilerat sarata niya aligasyon, akusasyon base mutla edipopos mod social media ya walara su alleged irregularities and anomalies under their administration. Say nanunang ng tayo lantit singa the best defense is offense inuna antura tira di man tira dya pero wala mo't manayay iya amot to kanyan arayamot natan su binukalkal na abitlan na Vice Mayor tan sikat tumut dya susungaga na impailan to na kaso at ombudsman tan floating ay nakal da pisto to bilang municipal agriculturist tan na floating natan niya inyasign the mayor's office. Arom niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Kantusura lalangula. Kantusura. Amay-amay lamat sa nanunong tayo na basura saray kanto. Pero wala mo'y gagawin dan na cleaning or turay pisasalamatanan na Jimmy Turyoy ipapalapag to nagagawan na clearing operation na syudad Karaunan ditang kuno Karaunan maawang lay kalsada ag kamila matrapik ya unloob at eskwilaan daray anako kumun diri sutan ya nagawa aliwan ningas kugon inerya Karaunan tanay iskwilaan siyantak ya watan at iskwilaan da poblasyon weste o Burgos Central tan Central Extension ay nunta niya clearing operations gabay kutan dapat kada iskinita paagkalon iraratay wadtan iran aka paradaran na tricycles ya ginawa dalan garahi anda so abitlan na kalsada ya kaskasyan kalamor iray walay luganan da ya nagagasgas na ikukulabot no in case of emergency agmutan pol yan ibatik iraratay pasyintim o rin keso pool ang makadalan subumbiro.
walay danom, high tide. Di ba kapaway ko medyo tagay na daisat. Pero ang papaway dyan ay 0.94 meters. Dyan gilig na Rizal Street. At wala mutlay danom. Kapigan niya kasi gimapo, palbangon. Marakot mo't palbangon, gimapo na alas 3 na kabuwasan. On low tide, luksab na ani oras na 1:05 na ngaram. Kabyangan tutan, tinutal na Mayor Belen Fernandez. So, DPWH nilira kunod satay pakakadulap ditan barangay Lasip Chico Maluwod Lukaw Tapwak taan arumniran na barangays ayay box culvert ya in karga o installed na Department of Public Works and Highways DPWH across the Jose de Benicia Highway ay kunot inistolitan ng 2013 at nagmaliw kuno so ya kanal o creek so dagupan ya si katuya so tutul ya major cause na pakakadulap at barangays Lasip Chico Maluwod Lukaw Tapwak and other neighboring villages. Pero nang nangyong taon 2013 walay pupuntiryan to lamot dya 2013 nanangnang ko pa kabuuan na sayay press release to niya nyala kwangkod sa ipapalapag ng Mayor Belen Fernandez sa DPWH Port Engineering District at aga kuno aki coordinate at local government na dagupan during the term of then Mayor Benjamin Lim before excavating the Benicia Highway and installing the box culvert ni Tangkangkut. 2013 di ang takla. Under Lim administration lalamat. Walamot kunoy report another dike had collapsed in Santa Barbara along the Sinukalan River is also under the jurisdiction na abitla ya district office. Ipapalapag ng Mayor Belen sa 26 barangays were inundated o adulap. Dyan syudad na dagupan lapud samay typhoon na Nando ya affecting 60,000 families ya araya at inasistian mutla kuno na Department of Social Welfare and Development Tansay City Government kanyan sa dagupan at impasilong lalamat the state of calamity lapod satan kunon pakakadulap. Ayan pala pagtutan ada samay TV program to. Arayan Box Culvert that on the side of Dagupan sarado iraratan but recently nalmoan kuno it's still open at which is why the flood is continuing in several southern barangays, especially after a flood control dike in neighboring town Calasiao was washed out 2 weeks ago. Vice Mayor Akne ng Saman, kwanto ng sa Benicia Highway at Kinutkutitan nasa Port Engineering District of DPWH para sa paninstall na saratan niya box culvert pauladya dagupan tapiano kuno na bawasan so pakadulap barangays na Banawang Tansan Vicente Calasiao ya sa gabi ito ibaga sa water flow at in redirect paula kuno dya da syudad na dagupan.
Immarawad sang kuniyang panglusod, yung mga ipasana resolution, yung karaw DPWH Regional Office, tan 4th Engineering District, ya kabasid Santa Barbara, ya piano ikapot sa abitla, ya box sa culvert. In kwanto niya, kabatan niya, ambis siya makatulong niya o direkta suplo na water, malapod barangay Banawang, paulad maro sa River Kalasyaw, at nakaukulan sa balagmat niya budget sa Port Engineering District at wala na i-share option yung manikskabit na Divinesia Highway idirekta sa Agos na danom o Plo na danom at barangay Lasip Chico. Atan ko no so ginawa da in redirect da in the sananayday direksyon na danom pauladya at syudad na dagupan kanyang singatutan susungugan kwanto ya pakakadulap na saray kabaranggayan ditan at Lasip Chico, Maluwod, Lukaw, Tapwak, tan arom nira yan neighboring barangays. Si kayo na Port Engineering District, si kayo manay manggagaway dulap, lapod satay ginawayo ya culvert. Anto'y tawag tutalay, Architect Magsano, stupid engineering, si Ren. Panawagan mo at kinang Kapitan Michael Taminaya na Bakayaw Sur, dyan syudad tayo na dagupan. Tutuputundan o kapigan kuno, ya ituloy yutan so dalan, ya gagawin nyo dyan Marinas Road. Timundatan lanti, lapulanti da satay palabas iran na bagyo. Pero ang gapumutlay dalap, ang gapumutlay bagyo, agdamot labalot, ginalaw, pinulya ng dala itan. So abitla na karsada, agdala insumpal. Katutan so panawagan da. Base mutla, ipopost na Madam Dina Pereira, tan si katumutya, so inchat to si katayunatan, sayang kabosan. Ya tatawagan si Imano na barangay Kapitan Michael Taminaya na Bakayaw Sur. Iba kayo lalamat, walay kulor lamat na politika, lapod na kalaban nyo eleksyon. Tang kontra yura da satay politika. Ikalyo latay politika, aksyon la suwagawon ditan. Nang nyo, the thing speaks for itself. Nang nyo, nandun talaga nagagawa. Andun talaga ipitututan sa panagpaulyan na abitlaran na proyekto. Agyo ibabagan, panagdural labat itan, politika labat itan, ande. Gawayo itrabaho yo, batan yora na ustod issue aliwan pinopolitikal lanang surason. No walaray mangipapaway na unta nira, ipupus dararatan, imbis aksyonan imbis siya batan sa rason politika labat itan, panagdural lambangat itan, amala, at ati gagimira so pandipinsada, agdalabalot ipaliwawa ng tong katuan so agawa. $26 minutos kasumpalan alas 6 ada kabuwasan. Paborito numero ng Architect Magsano. Adalan ko mampaparepair na sa luganan to niya. 6:06. So oras tayo. Antayo ditan eda bansan na China. Jad bansan na China tati gagimira. At headlines global headlines. At satay stricto na pilalaban to kontra satay korupsyon. Sa former agriculture minister si Tang Renjian
at asintinsiyaan na patay kasumpalan ya si kato at nalmuan niya guilty at pangawat bribe money or accepting money $38 million ya bribe kanyan agagabay na sa gobyerno na China iraratay untan Iran na korupsyon. So sinintinsyan na dusan na patay. Asumpalan niya nalmuan niya si kato at guilty ya angawat na $38 million ya pasuksok o dino bribe. Ayaya kaso man reflect the China's zero tolerance approach the saray high level nagagawan high level corruption ya mangigatarya na powerful example for others in public office lega niya wala rin bansa ya singa bansan na Pilipinas ya mangimpos labat ya nakulong or mamulta daw niyarang klasin nagawan na krimen sa China's justice system at na mas stricto, mas tougher o ang bulat iya dosa tapyanan na protektahan si integrity in governance ang bulat ya dati gagimira gagabay na China ay walay korupsyon ya nagawa zero tolerance approach towards high level corruption kanyan say ginawa sinintinsyaan dusan patay si former Agriculture Minister Tang Rianjan. Sinintinsyaan niya tanalmuan niya guilty at pangawat na satay $38 million iya pasuksok o dino bribe. Ano dyan Pilipinas? Sako banda ka, protektaan da ka, no sika, so untalan involved tan sika, so mastermind, saray nagagawa, ya malaknaba na takuan, magmaliw kani, ya state witness, agay la tanawa. Early in the morning. Early in the morning. Anong ninyo? Si Speaker Romualdez. Si Speaker Romualdez. Gawon da ni state witness. Ita si kato'y number 1 suspect. Satay nagagawa raya malaknaba na korupsyon. Saratay flood insertion projects. O araraya iya fund insertion. Satay flood control projects. Gapula. Inyamot-damot sa panig-imbestiga. ICI. Anang nang ko sumata. Si mata anang nang ti mata. Si mata ko manayama anang nang da. Ay, nako. Nasakuban so nagagawan takuan pero dyan China pati yung daka. Dusan na patay. Si Paksebdad si Kano naan mo andakan guilty at ginawam ya krimen. Dyan aroma bansa ya singa dyan Japan na involve labat so ngaranto niya da kontrobersiya lautlad sararatay babagan anomalya man re-resign ira da position dan wag man ira man resign man haharakiri ra mambibikkel ira at kababaingan da tato'y gagimira jabalot pakapalan na lupa tan kapit tuko da bansan Pilipinas legal sumantako na milyon bilyon tan trilyon mantako kabalot na sakay punti nakulong ka.
32 minutos kasumpalan alas 6 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning kay bayo ni siya so amigo yo your one and only say kabusol na sa Trolls. Kabusol na sa Balasubas matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na sa nalalamas tan mananisya ed katuan. Wajaniri pakabat malalapod saray manangantabay. Early in the morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ed panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi.
Bisita Kila at Macador Market, Galvan, Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi para may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 6:39. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Kwarenta minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan tuloy sa programa tayo ni ka Edwin, ka Richard. Aligyuya ay si Dr. John Levin. Ay si katoy kabkabat ya sang katakkananlan ama ed Australia ed edad ya 93. Jabik na satan ya edad to niya. Impalapag to ya wala ni intensyon to. Ya nawalaan na sakinin anak. Eda sabay asawaton si Dr. Yanying ya 37 anyos. Paliri kahataneyo Anto kasi tutumaron to ya. Tapi Ken? Irigalo anta si Manong Binjubi. $93 years old. Hawalaan ni no anak. Maka-anak ni. Gabay mo ya, ka Richard. Tala. Paborito mo siya. Unya so gabay ito na Ken. Ispaski with demonyos. Nantitutumarin kasi ng Dr. John Levin. Ay, human interest, Pero aliwa mo siya masyadong seryoso tayo at sararatay isyo. At mantako kalabat.
Mantago kalabat, isang kamagmaliw ya state witness. Ay, nako! State witness status ng Romualdez, depende ko nood Department of Justice. Akin na, siya pare what na Department of Justice, gatutuulan lamang na Presidente Bongbong Marcos at kapinsan ton buutan ay, agay la yan. Kasi kati number 1 niya suspect satan. So abitlan maanumalya. Hiran na nagagawan na blood control anomaly. Ang gapone so singa anang ng tayuran na opisyal da gobyerno asintinsyaan na patay o dino agdamot da gabay aproban saratay panukala dan death sentence at panamagli na firing squad wanto ka man nirad niya klasin na dusan patay parad sararatay politikon naalmuan niya araya at guilty sararatay corruption. Singa ditan kung kulangula at bansan China. Former Agriculture Minister Tang Reni-John asintinsyaan na dusan patay kasumpalan yanalmuan na guilty at pangawat na satay 38 million bribe. Nako. O paano ito mabalat natan? Ula tayo'd balitad lokal. Balitad lokal sa Municipal Agriculture Officer. Nabali na sampabyan at insampandamutla na kaso at ombudsman. Aya si Municipal Agriculturist Johnny Paraan si katoy manaakusa at Saray Agbayani, Mayor Marilyn Agbayani, tan si Vice Mayor Constante Agbayani respectively at ibabagan maanumalya iran na nagagawan na proyekto tan arom nira ya transaction at local government ya araya talagan na dakil sumansa kuan na bitla ya Municipal Agriculturist na babasa tayo raratan at saratay Facebook account to niya akatagak metlanti sikato sa istorya tawam man niya kaarap iraradi Councilor Kuling Magliba, Councilor Hercules Kuling Magliba, Councilor Malanom, Councilor Pedralbes, Bigara ni Ramay Aroma Councilor. And by the way, good morning manaya at kinat na Michael Iskig katoso ng facilitate si katayo tapiano na interview tayo si Vice Mayor Tanti Agbayani. Tagabay ko naalalan timot so reaksyon to at saratan yaambulat iran klasin aligasyon na abitlan Municipal Agriculturist paliriyutan, opisyal na balay, ako saan to, sumiyor to, gadibalag istoryatan, di ba? Ipapalapag to ninuman bilang, kada walay laan to, in every nick on and corner, itanad balay na sampabiano si katut mi inuman, o mi istoryaan, ibagayod sa tay mayor, ta iparadyok, intan ipa-ombudsman ko, kwanto, okay? Impasabi damat at kinan mayor inimbestigaan danatan amay-amay mo't manayay umpapaway ya alleged irregularities and anomalies na abitlan Municipal Agriculturist. Sir Johnny, sarag mula untawag at telepono tayo 0968-677-7070 0920 954-8473.
Antura raya sa ibabagaran malaknaban met ya anumalyan nagagawa ditan ed opisina ton si katon mismo la sa magmamaliw ya kontraktor. Ed saratay projects ya i-implement to niya. Pig dispersal projects sa Kailatan. Pig dispersal projects numambilang sa sakay bulak o sakay baboy at mang kantidad na 5,000 to 6,000 pesos sa akakarga ya amount tutan at unabot kunod 9,000. Malag. Reklamo na saray dumaralos atay fertilizer sa pampers manaya fertilizer mutla. Sa ikonda ikakargararatan at sara may insako-sako ya pinuulan ya dayami at may taibaka pasensya sa mana almusala ididiriktak labat tan arum nila araya ikarga ed sako na fertilizer ya iter at sara tay dumaralos at wala manaya ni pilpila irang pampers. Niman, kanyan si tawag da, pati pampers, fertilizer la, kunda. Sa gagawin to, kwan, puul-puulan to raramay dayami, aramay dapultutan, laukan to na samay lomisan, katulaman si ikarga to, itertud dumaranos, ibagan saraya at fertilizer. Fertila manaya. Alewan fertilizer, fertila. Araya, so grounds na nangnangdaran alleged irregularities and anomalies tumat. Diman, at opisina to, kanyan, initdanda na memorandum ya ginawa dan floating natan. Floating. In the exigency of public service. Sikato, so, ay sign at the office of the mayor. By the way, wadsak may mimo alagar kilang bungata pang commercial ka pa magano Boss Richard anapon ko may mimo od di man od drawer tayo ay Orly in the morning. DWIC. Magandang buhay! That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko,
Ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. Waluran minutos antes siya man na alas 7 kabwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning o latinid sa obituary public service tayo. Ipapakabat at sari kakanayon tan kakaaro nan Kabsat Salvador Siralde yan na andilad bilay ng Oktobre Ajes. At itulor dala na buwas at oras na alas 7 na kabwasan, misa andad bunuan na Binlok Parish Church na 8 a.m. Tan itulor kayari misa at Mount Zion para at saray milamay at sampot yalabi na ani last night. Sa ibang kayto wadtan at bunuan na Binlok asinggar at samay arko ya unarap paunlad da boundary natandagan sutarpulin banda at kawanan antis na arko. Salamat at pangibasad sayan programa kuanan na amato ni Hernando. Adalang ko may tarpulin na karuman na imarapak at baloy na sampabyan. Asinggar at Taytay. Okay. Sa itawag dala natan, mansalitalay Chuck Berry Idol kanto. Antakla. Nantigabay mon ibagay Chuck Berry. Lawrence Ditan at Kayanga City, Sampabyan. Aya at no si Chuck Berry, Johnny Be Good. So tawag tuta na tati gagimirat sa tay kansyon to niya. Okay. No, natandaan nyo, amay-amay lang ti imay in post na amigo tayo ya si Johnny Paraan. Arayay ibabagan na multi-purpose building at ni Baliw Vidal ya aga kununitan na asumpal pero 100% ya aya at in report la na DPWH ya complete pero atan manaya at per space labat iman so kompleto atan at inibatan mat nan Mayor Agbayanitan pero wala lamot subalon post nanti jaay nan Sir Johnny Paraan aside at satan amay ginawan pan-audit da saray financial da bali na sampabyan niya aya kuno at makapapaga iraratay pimaway ya atuklasan o dino pimaway ira sa irata niya agawan na audit at arapon tayo sa katuan tanong karo tayo na untalan ibatan irarayan na opisyalis na bali na sampabyan iraraya sa ibabaga alleged anomalies tan kailangan arapunda sukatuan tan ubatan da iraratan aray real properties na munisipyo
ya walay kantidad ya 51,044,520.90. Walag kuno so problema satan ang gapoy certificate of title ya akangaran munisipyo bilang patunay pangkayarian na munisipyo Sampabian. Amay-amay ni kwanto su titulo na sare dalin ya akaristro ngaran na sare pribadon individual tan agaraya mantugma o dino kapara sa record na municipal assessor tan municipal accountant sa inventaryo na sare supplies tan materyales sa mangkakatidad na 1,297,477.75 sa inventory balance sa 18,359,456 tan walamot iraramay kabyangan na saratay PhilHealth due from GOCCs ya aganin ni pila at sa listahan na accounting at panamaglay na sa atin 2020 hanggang 2023 at 2021 labat so pending claims siya man na kantidad na 14 na milyon niya agmat niya ni record dakdakal at ati gagimira so untalan na ipapaway to arayay public market ya in loan kantidad na 100 million pesos the Land Bank of the Philippines. Yaaya kumunot makapangitar na progreso tan marakap pa serbisyo pangbalat at sarayan na kaplusan at akaalagay iraratan niya singa empty shells yang ka nagagamit adamit sila tan si katuya susasakbatan na saray taxpayers at balay na Sampabian. Araratan tan arum nira ay aligasyon ipapalapag ton maanumalya iran transaksyon yan nagagawgawa o maanumalya iran kiwas kurang yan nagagawgawa at LGU Sampabian. Lapod sa raratan niya impapaway iran anomalya or irregularidad at social media account na Abitlan Municipal Agriculturist initdandanatan na say memorandum initdanda na memorandum ng Oktubre 1 yabalon assignment to niya. Okay, ibasa tayo. Yay memorandum. Ya in paksab kinan Municipal Agriculturist Johnny Paraan, Simao, Amaw. Hopefully, amaw-mawan kila. Sa rayan issue natin yung papaway ditan at bali na Sampabian. In the interest and exigency of public service, you are hereby assigned effective immediately to the office of the mayor. Corollary to your assignment, you are hereby ordered to immediately conduct an audit inventory of all farm fishing equipment awarded, dole out, given to Sampabian fisher folks and farmers from the time you assume your duties and functions up to date of this memo. 1 year to nilabat manaya as Mau ditan bali na Sampabian according to ramay information niya nalak karuman ta pigarang councilors tan si Vice Mayor su katungtung ko karuman di man ta wala mutlanti su ken nalmo andamot ya alid sa irregularities to. Kwanto dya, you should specify in the audit inventory where and
when and where it was awarded, given, or doled out, the source of funding, the names of the beneficiaries, the price, and the status of the equipment. You are hereby given a period of 90 days, talurang bulan, to complete the same and to submit your report in the office or to the office of the mayor. In the meantime, you are prohibited from performing your duties and functions as municipal agriculturist officer, and you are restrained from going inside or entering your office except to take your personal belongings until further orders. Nitan. For your guidance and information, Mr. Ramoncito M. Sindanya, Agriculturist 2, is designated as OIC Municipal Agriculturist and will continue to discharge the duties and functions such until further orders. For and by authority of the Mayor, retired Judge Jaime Dohilio Jr. Nilakmat at opisina to yan ng retired judge si administrator. Unfortunately, sabiak, kaali-alis to, ay mangugto. Kasing garmot labak ko ni abong to diman at opisina to niya. Say, arom radya, ya agawa, amay-amay ya adamay, ya job order employee, ditan bitla ya opisina na Agriculture's Office. Si Richard Guntang, si Manuel Hugo, Francisco de Guzman, si Sonia Malanom, araya tinerminit dala su services dara niya. Pero, aki kasira limarad opisina na Mayor Marlene Agbayani, tan siyempre, nanti desisyon mat na sa asawan na dating Mayor Constante Agbayani. And hopefully, makapawil iraratan. Tasik karamat natan so iniimbestigaan no antura so nanunang ng gagawin tumaditan ed abitlan opisina. Magmalimot iraraya na anin. State witness, ay nako. Antoy nanunang ng yun di manay. Wala rin bandal-bandal. Wala rin kakabalag ya bango. So antuntan, antoy nanunang ng yun. Ed opisina to. Aratan, siyempre, tuputan na Vice Mayoritan. Nanto'y nagagawa, nanto'y nananang nandat kiwas kurang daditan, ed mau. Ngalong larang testigo na ane, ang ipailari kaso ditan, ed ombudsman. 4 minutos, kasumpalan na alas 7 ed kabuasan, ay mapagata, iparingil ko may impituyaw ko, ed kinan Vice Mayor Agbayani, kasi katula mismo sumansalita, nanturay babagan nalmuandamat ya irregularities to ta tutuputong ko anti rason ta tuuyo mo siya kaiba yumot anti makasangag ya rason no akin untala so pasnok to akin at unyala si ipapaway tularan nagagawan alleged irregularities and anomalies under the Agbayani administration di Tanad Valley na Sampabian. Either aya kasi at na-impluensyaan na sarate wadtan iran would-be opponent lalamat na ani eleksyon, pero sayan eleksyon na mo, naging an-opo sira pulay limaban. Nanangnan tayo. Alagaran tayo sa paliwawanan na Vice Mayor Agbayani at manuntumbok iran na oras na saya na programa tayo. Mangibasa tini na sarayay viewers tayo. Say Kuanan Ariel Bandong gaganapin ang anniversary ng Class 18 team Mandirigma ng Norte sa bahay ni Bats Malinaw. Morning Sirsa October 18 pakagawa ko no nasatay Class 18 team Mandirigma at abong ng Bats Malinaw agaw na Sabado Kuanan Ariel Bandong. Cristina Ocampo, Len Coronel, si Jenna Magsano, RJ Javier Reyes,
Si Nilda Mundaris Obispo ditan at California, USA. Si Deli Norsagaray, Edwin Siralde, Silya Morante, si Kagawad Mike Labsan, Manuel Orel Labsan Jr. Kagawad Mike, may amigo ta. May amigo ta, pailan dalay kaso. Ganong budsman. Alaram mo na sa pansalita ng Vice Mayor Agbayani. Gilbert Espinosa, si Lita Santos, si Servando Palma, si Eric Pugal de Castro, si Jomar Landingen, Felipe Magat, Estrella Carmero, Ernesto Musada, si amigo Dong Tulyao, happy birthday. Si amigo Renetan, si Wilma Velasquez, si Carlito Bandong, si Flor Calpo, Magdalena Rabago, Mr. Binjobi, Romy Maniklang Sabala, G.R. Mamaril, J.J. Gambua, Juliet Balistero, si Jun Agas, Oscar Dolormente, si amigo Jing Javier, puro pingka kono sonalay kalukurnatan ay mananamtan. Amigo Jing, idaing muta na pingka, gaylay na namtutan. Magata-gata. Uila ko mo niya, unagos iraratan dyan DWIC. Si Jing Javier na Chattanooga. Si Jepord Sandoval. Celestina Kalimlim. Si amigo compadre Noel Lumboy. Happy birthday at kinan Joel Flores itan at Poblacion Wiste. Roberto Nimer tan si Robin Orbino. Teresa Cornel Tirao. Singit Ramil Velasquez. Ansay pinabliton asawa si Francis Tenorio Ambi Cantago. Si JC Dakilag, Pilugay Kunoy Raytuda, Poblacion Wiste. Sa Manlulugay, abalang. Nakakartuloy. Abalang may cheat mo. At sa kuba na tampol, babasaan ko nilabat. Si Councilor Mamirto Malanom. Ka-monitor mo at saya na programa tayo. Si Bo Perez. Lugayan to si Nana Ubang at Baay North Lingayen. Tan say Mr. Ton ng bakasyon at Lingayen from Batangas. Si Dranreb Perez. Rodolfo Fernandez Pinoza, Janice Moyalde Enriquez, si Rose Doria Ditan Cantina to, kadari kakaiba to si Glory Sanchez Maramba. Bawat segundo mayroong Armando. Kanyan ilulugay tumat na happy birthday si Annie Abalos. And by the way, may pananganan ko dyan ay Maramba Kantin at Arap na Bidbox. Kapularay, Malislara, Tantay mo lanti, nadudula pelanang mo ditan. No kada haytay, datagay sudanom, matalag mo lari ulan na customers da, tadanom lanti, kanyan Malislara, dya Fernandez Street, Kalikom Labat. Samay datin Nobo o Ligaya Chatter di ko ka ditanyola na nang iman so Maramba Kantin mananam so panagluto datan laut-laud kinan nget amba na pugaro.
Kay basak lara ya, tapi ano no natabun-tabunan la at nga pulay problema tayo. Okay, nang nantilaman. So, Johnny come lately, kuha na Lawrence, Litan at Kayanga, Sampabian. Johnny be good. 11 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Mangitor tilabat na saray pigaran pa imano. Insan tayo naringalan, so ipituyaw tayo ada kinan Vice Mayor Tanti Agbayani. Nasampabian. Orly in the morning. DWIC. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan.
Magic Calasiao Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Albright's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 17 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Tuloy sa programa tayo. Orly in the morning. Happy birthday at kinan amigo Grayson de Venecia. Good morning at kinan amigo Napoleon nating lahat. Napoleon ko. Happy birthday rin kay Ate Ani Abalos. Greetings mula kay Marites Sabala silang dyan sa Winnipeg, Canada. Si amigo Bads Vidal. Ma'am Jinky Alagadan, si Jigs Bernal, Ditan at Ordanita City, si Ray Martin Espinosa, Ditan at Makati City. Kumusta Ditan at Makati ang gatol? Si Kuyang Noli Corrales Ditan at Daly City, California, USA. Ya kwanto ambetul ya maong kununatan ditan. Ambetul ya maong pero napapaga ni ralanti at saray nanunang nanda social media ya mantutumbukan iran na yigyig ya nagagawgawa ed bansa tayo na Pilipinas. Amigo Brian Talplacido, si Delphin Calma, Madam Rich Baruzo, si Roger de la Cruz, Dr. Vicente Bernardo, si Joey Gaho, and congratulations manaya at kinan President Nielsen Yutung Chan na Rotary Club of Dagupan East, 54th President, and very successful so agawan turnover and induction ceremony Calabian. Happy birthday kinan na Kuya Stephen. And good morning kina Mang Pitong Daroy, si Brother Sip, si John Chales, Attorney Frank Angeles, Attorney Remark Rabanzo. And greetings ni na Charlo Gonzales at kinan Grayson de Venecia na happy birthday. Condolence manaya at kinan amigo Joey Daroy,
say mother to at naandilad bilay tan say bangkay to at arolanda ditan at tebeng si Mother Belen Daroy akaburol ditan ada abungda ada barangay Tebeng sa Ipumpon no agaw na Sabado Oktubre 18 at oras na alas 2 ng aram ditan at Eternal Garden. Okay, kabatan ti pa, so palapagmat nan Vice Mayor Constante Agbayani ditan eda balay na Sampabian nilira eda satay i-expose i-expose nan Municipal Administrator Johnny Paraan niya alleged irregularities and anomalies ya nagagawgawad tan ed abitlan balay. Si Johnny kasi may focus no, pero ni sa kay man ang kapumatso kaya katuan to namin kapo involved with me. Abay public market yung mayor supposed to be income generating project na yung dondo kuno na. Ni sa kay man ang kapumatso kaya katuan to namin kapo involved with me. Abay public market yung mayor supposed to be income generating project na yung dondo kuno na 100 million. Enlon may 100 million. Supposed to be ang approve ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa tira sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan niyan yun. Sinimulan yun. April, kaya sa June magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee pang So yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So pag yun yung engineer ng land bank saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank. Yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung marami daw ganun ang business nila eh. Ngayon, ni sa Kediman, ang kapumatso, yan, katuan to namin, kapo-involved with me. Abay public market yung mayor supposed to be income generating project na inlunyo kuno na 100 million. Enlon may 100 million. Supposed to be ang approve ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon,
humingi ng 10 months 150 pesos. nung Pinakamahal 200. Kasi every year yan binibinta nila. Kaya June, ano? Kaya April, kaya sa June magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee. So, yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na you're supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million. Enloan may 100 million. Supposed to be, ang approved ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa June magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee. So, yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank, yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung yung 100 million loan, Mayor, tapos na nabayaran sa land bank, hindi ba? Hindi, sinimulan na namin yan for 3 years na. 3 years. Payable in 10 years yan. So, kaya ngayon, doon sa pundo namin, may naiwan pang 57 million. Ni sa Kediman, ang kapumatso, yan, katuan to namin, ang kapo-involvement me. May public market yung Mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million. Enloan may 100 million. Supposed to be, ang approved ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa June magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee. So, yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank, yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung pumipili ako ng lupa para sa mga barangay. Ni sa Kediman, ang kapumatso,
Yan, katuan to namin, kapo involvement me. May public market yung mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million. In-loan may 100 million. Supposed to be, ang approve ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa John magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee pang ilang yung una, yung sa 100 million, kapag ka, progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank at engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na yan, katuan to namin, kapo involvement me. May public market yung mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million. In-loan may 100 million. Supposed to be, ang approve ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa John magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee pang ilang yung una, yung sa 100 million, kapag ka, progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank, yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung naging inupuran niya na ang mayor. Ni Sakay Diman, ang kapumatso, yan, katuan to namin, kapo involvement me. May public market yung mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million. In-loan may 100 million. Supposed to be, ang approve ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin. Yan, katuan to namin, kapo involvement me. May public market yung mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 Ni Sakay Diman, ang kapumatso,
9,000. Yan, katuan to namin, nga pa-involvement. May public market yung mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million. Enloan may 100 million. Supposed to be, ang approved ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa June magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee. So, yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank, yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung ni sa demand, ang kapumatso, yan, katuan to namin, ang pa-involvement namin. May public market yung mayor supposed to be income generating projects and loan nyo kuno na 100 million. Enloan may 100 million. Supposed to be, ang approved ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa June magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee. So, yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank, yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung ni sa demand, ang kapumatso, yan, katuan to namin, ang pa-involvement namin. May public market yung mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million. Enloan may 100 million. Supposed to be, ang approved ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala namang pumunta sa pera sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata
na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa John magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee So, yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank, yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung ni sa kay demand, ang kapumatso, yan, katuan to namin, ang kapu-involvement mi. Am I public market yung mayor supposed to be income generating project and loan nyo kuno na 100 million? In-loan may 100 million. Supposed to be, ang approve ng land bank is 350 million. Pero wala na akong magagawa sa project, kaya 100 million lang. Ngayon, nung gagawin yon, kung ano yung matatrabahuan, yun yung a-approvean ng engineer ng land bank at yun ang babayaran niya doon sa gumawa. Wala naman pumunta sa pera sa amin eh. Hanggang nabuo yung 100, natapos, ngayon, may kumontrata na babayaran sa amin 400,000 every month for 25 years. Ngayon, humingi ng 10 months nung sinimulan yan John, sinimulan John, April, kaya sa John magsisimula na siyang magbayad kasi magpapatayo pa ng Jollibee So, yung una, yung sa 100 million, kapag progress billing ang binabayaran ng land bank doon. Oo, yung progress billing ang binabayaran. Kung ano yung matrabawan, yun ang binabayaran ng land bank. So, pag yun yung engineer ng land bank, saka engineer ng munisipyo, kung ano yung na-progress na nagawa, yun ang aproban ng land bank, yun ang babayaran sa kontraktor. Okay, so yung ni sa kay demand, okay. Si Vice Mayor Constante Agbayani at Ate Gagimira, si Katulaya su man sasalita, pimapaway mo lamanaya su ginagawa to na anomalya ed opisina to niya milyon mat. Manayay aanapundat si katunatan unang gagastusan at sararatan niya bitlaran proyekto inaala to. Si katula mismo su kontraktor, si katuni man su supply, wala kuni kontakton supplier tan kontraktor da saratan. Singa sa may ibabaga to fertilizer, si ginawa to at pinuulan niya ipa. Pinuulan niya ipa. Araya at intersari farmers, wala na akapilara ko ng pampers. Siyempre, paano untung punatan eh. So, produkto na saratay farmers eh. Tamay interdamanayan na fertilizer at pike. Fertilizer. Aliwang fertilizer. Sa ilingo labat. Sa ilingulabat na saray ay sanasawan agbayani, asubranda sutiwala da at kinan Mr. Johnny Paraan. Interdan amin si kato so blanket authority at satay opisina to. Yang kakabalag apun dumanaya sunana aladitan niya. Babagalanan na Vice Mayor Agbayani by the millions. So nana aladitan niya pundo, kanyan natan ipapa-account dat si kato iraratan. Pigara, so nalaton na pundo, nalapuan dararatan, anto'y ginawa to edasatan.
Basi eda sayay memorandum to. Tani arayay nakal iran job order employee siya kapilan tinirminit da sara may services da at mitutong tunglara natan ya nunayari makapawil ira si katuya natan sugawan mo at testigo nan Vice Mayor Agbayani ibabagadamot lan ang tulay gagawa ed opisina to niya bilang Municipal Agriculturist Officer. Kanyan ipapa-account dan amin ipapa-account dan amin eda Kenan Mr. Paraan lapo eda samay inpan na yurong to niya bilang Municipal Agriculturist at nakaukulan niya manggawa na audit inventory ed amin ya farm fishing equipment awarded dole out ya inter at sampabyan fisher folks and farmers from the time you assume your duties and functions up to the date of this memo. Sakita unto nila ba't manaya? Kapisumpalan niya nan-resign may agriculturist si kato su inkarga ng Mayor Agbayani ng Saman, ya Vice Mayor Nathan. Lapod tiwala daad si kato, initdanda na blanket authority sa rarati panggawa ng tanirang klase na projects to, asubraan to, kanda. Puro, makilot. Kasi kwanto lang te, ilalastog, kanda, sari totoo, sarasarag kumpatulakan, iraratay sa nasawan, Agbayani, kwanto. Gawaan tumat. At ati gagimira until finally, discovery dararaya, alleged irregularities. Kanyan, in-file damutla, so kaso, kontra si katunya, ombudsman, in sandanatan, in-float as municipal at agriculturist inakardalad opisina to inyasign danatan diman at mayor's office tapyan nabantayan la agantan o luloob ni o dino andila kanya namin ibabagak lante the big wind blow you don't even know why or how itsamay ibabagat tayon ounce of loyalty, pledge of loyalty ano na kaiba mo din institution Kaiba mo din institution. You have to protect the institution you belong. Pero ang po, katyang kailangan, get out of the institution and wantala condemn to your heart content nantun talaga so gagawin ya aliwa edabitlan LGU Sampabyan. Ya panagtira tunatan eda sararatay Facebook account to bimalos irarayay Agbayani inidande memorandum, inikalda asmaw, inyasign dan mayor's office, insanda impailan la na kaso ed ombudsman. Si katute kinaroto, pa-ombudsman to, di inombudsman me, kanto. Na Vice Mayor, asubranto. Sa kasalanan milabat, nantiwala kami ed si kato apirpirmaan mi raraman, so insasubmit to iraya papilis siya na i-release iraramay kwarta ni tangka. Wala ni pangkanaunawa, Sir Johnny. Nawalawan natan, nabuas. Yaibatan ta namin iraratan mo siya aligasyon ng Vice Mayor Tanti Agbayani. The truth will come out na nila kasabila eda korte. Yes minutos antes siya man alas 8 ada kabuasan wajan nire karuman niya pakabat malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.
Tickets available now at SM Tickets. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832. Ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. DWIC. Orly in the morning. Okay, sa challenge, sa ambulat may challenge na Vice Mayor Agbayani. Sa challenge nda, iraratay wadan iran na lautlad kinan municipal agriculturist paraan niya mangipile na kaso. Tanuman bilang, wala sunal mo. Ya sikara at walay ginawa dan anomalya, man resign ira. Iya sana sawa, ditan balay na sampabyan. Bilang mayor tan vice mayor respectively. Bulatan, ya challenge sa nananang tayo na ane. O araramay kaalyadong latan na Sir Johnny. O laray babagaran siya kaya abogado ko nun nakakatungtong buditan. Good morning at kinan Edwin Tikman and family ditan at Angat, Bulacan. Si Maxi Solis, si Miriam Bulataw ditan at Orbis Tondo. Doktora Malu Fernandez tuloy ang serbisyong libre bagot. Si Sar Patani ditad aray dumurengal timot ditan eda Pugaro aray Sibayan Busto family, Remy Bong Andisan family, si Ninit Molik, Hobito Quezon, and si Jima Sibayan Busto. Marlon Rosal, andukin niyan issue ditan eda balay na sampabyan, pinutur ko labat la, tadakal mo't iraramay, i-expose mo't lanatan, nan Vice Mayor Agbayani kontra kinan Municipal Agriculture Officer. Ang ipailara na kaso, ang ipailara na kaso ombudsman. Pero jad manuntumbok yaagaw at baka napituyawang ko si Judge Adudillo. Unfortunate din, nilak na si demanded office to. Tapi ano, laang kumay facts of the case. Ya in-file kontra kinan Municipal Agriculturist Officer Johnny Paraan. Tapi ano, wala mat. So, ito tayong pangkanawa kinan Johnny Paraan. Tapi ano, naibatan tumot iraratan na aligasyon ng Mayor tan Vice Mayor Agbayani respectively. Open niya program tayo. Ag tayo diyamang create na gulo. Papaliwawaan tayo dabalang sinansakay ang kapuigat matayo manderal no againgan pakaasulan na aral pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon atan sugigimtan na sa programa tayon Orly in the morning ya kaibayo so amigo yo ORLY, one reason for love is you. O diban nalaranan nyo la sa programa na Karambola.
Kanta by kod technical side, Richard Ulanday, tan si Ka Edwin Inong. Itilak milalangula subalag min pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin na dumarengal. Aray dumarengal ditan ada saray kaabonganda. Aray dumarengal ditan ada saratay lulugananda. And good morning at kinan compadre Ed Tilio. Tansari Kabyangan na kaanib aligwas sa Kalasyaw Eagles Club NLR 24. Okay, tan si amigo Jojo RP. Itermi si Piambagya tan pakikiramay at pamilya ng Anggapulad Bilaya si Elias John na Kabangon. Malalapod Coffee and Friends. Lalamayan da Garden of Eden Kalasyaw si Ilyas Kabangon. Okay, tan sa ikwanan na Lawrence Titan ed Kayanga City Sampabian Kawawang Chuck Berry nan backfire ya amin kanto. Pabahalag daya pabahalag da alaga damot pero kimbekat, timuklaw, nitan. Pero gabay tayo raratay untan iraya, ipapaway daran na alleged irregularities and anomalies, tapyano nakabatan tayo, right na balang individual itan, yan nakabatan, antura, kiwas kurang nasa gobyerno, ya manuuloy da sigara. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. High blood, salot, milyong katao na ang